ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଗରେ ବନ୍ଧୁ ଉଠୁଛି ଆଚାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆଚାର ତମେ 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 ମାଇ ଗॉड ए राखी डाली कौन खबर देना राखी डाली आई एम वेरी हैप्पी राखी डाली आई एम वेरी हैप्पी बोले सतर लोग जाउची वेरी हैप्पी तमे पैसा दि पाइले हां हो ना देखो बिना परिश्रम फल बापोटी किए हाँ तम मुंड उठाऊँ बांधी उठाऊँ आचार खाइबा इच्छा तमें तुम माँ बड़े थे बापाटी किए हम माने आधार कार्ड का नाटा लिखला आश्चर्य कथा तुम कौच बुझल कि आश्चर्य तुम गर्भर पिला माँ तमें तमें कह देखे जानवा कथा पचास गोटे स्वामी स्त्री कथा पचारे कौन भाई इजिली भाई पुरुष नारी मिलन में संतान सृष्टि होता है सॉरी 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 माने तुम भीतर कथा हो तापर एत बड़ सरप्राइज दे सब भूलभाल हो गला मु तुम स्वामी तुम मो स्त्री तुम माँ हबो ये कथा मु जानिली बाप रे अरे मते लागुची मु 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 देखो तुमको केमि लागुची बाबे कौन कहबो चाहू तबे टैबलेट खाइ दियो हाँ किसी नहीं तुमर कि क्षति हेनी तुम जहाँ तुम कौन क्षति हम जहाँ क्षति हम से नाई माने तुम कौन चाहो से छुआ जन्म हो राखी डाली तुम कौ कथा काटी देनी ए कथा काट प्रश्न ही उठू ना से पिला जन्म हम तुम कथा रही से पिला 21 हम खाबिया नाम लोक मैंने जानी अक्षय महापात्र पुओटी जन्म है पिला बड़ हम अंगनवाड़ी जीव छतुआ खाइब अंडा खाइब मत डाक बाप आधार का ना बाप मु भाभी ये सलाटी डाकुची का तुम कौन चंद्र सजे बस ना हाँ सला थई थई जन सहित कहीं कहीं कांदी मु टैबलेट जिद्दी कर सुना चम जिद्दी करना ओहो ये जिद्दी अरे केते सुंदर छुआ तबे ये सब काम रे जिद्दी करले भलो न तबे देहटा भल नै ना मेडिसिन दसन भितरु गले काम दबो न्यू तो सुना भगवान 500 टंका मेडिसिन तू को दउछु तो चर्बी बढ़ी गई तू कर दउछु कौन सा तुम मो छुआ को नष्ट करबा कथा कहउछ मो कहदेली मत देख से उतार के बगैर सोए दला को मुझे भारी अक्या मुझे मां भाई को केबे मो छुआ को नष्ट कर देबे अरे यार कौन बोल तो मु करी तुमको विश्वास करी तो डेर हलो करी रे बिना दूसरे से काई के शास्त्र पाइबो एइले जटा बोले निजा सत कथा कहिरो मां तमे मानिली तुमको मां तमे पिला जन्म न हो नवा जे भीतर अछि दुनिया रा लोक देखिनी दुनिया ता कोन गोल की चटई लंबा जानी नहीं सी कहीं शास्ति पाइबो तुम कहिबो त एटो नहीं शास्ति से पाइबो से भीतर अच्छी था शास्त्रा तुम्हें पाओ माने मार देबे को जीवन सुने माटी कोंदेसी हाथी करे ना बुला नहीं सुख बहा पानी धीरे नहीं
कांदी ना हाताटे किए कांदी ना हाताटे सासू मात्र एक गुड टाइमिंग पाई आई लाइक इट एकदम गुड टाइमिंग मतलब मुझे मोहन जीपीएस लगे चलते नहीं टेक्नोलॉजी लगे जीपीएस तुम खाने में फटाफट काम करते पड़े नहीं नहीं सासू मासी पहुंचे नहीं माने पहुंचे तो गाड़िया स्वामी आसी पहुंचू अब तो सिंगल शॉर्ट साथ बिना टाइम खाइबो जेती कसम तुम दवा पड़े टाइम टा लागिबो ए समय नष्ट जागा 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 ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଛୁଇଁ ତମ ଝିଅ ମା ହେଲା କେମିତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ବା ହଁ କହୁନ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ସେସବୁ କ'ଣ ସତ ଅଦାଟା ଚାଲିଛି ଚୁପ୍ ରହନା ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ସେସବୁ କ'ଣ ସତ ଏ ମା କହିଦେବ ଅଖିଆ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲାର ବାପା ତ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ ଏକଥା ମିଛ କହିଦେ ମା ମିଛ ବୋଲି କହିଦେ ଏକଥା ସତ स्वामी खाई आओ कहार पिला को गाल भर धरी की सतटा कोन कहून जदि मिछ सतटा कोन जानछ ना कहून ए राखिला नि कहां है कंदा कटा करत कंदा कटा झियो छोटा तमे होता केते सुंदर झियो तमे केते सुंदर बहु कंदा कटा भलो आराम से कहि देबो से संतान कहार तमर एमि अवस्था में को सराठी दाई हैं कहून तू अल्प तो जानिछु अल्प कहबो तू आई जिदी को से गोटे कथा बारंबार कथा अरे बाबा मामा ठिया आइतले आराम से प्रेम से कहि देबो इजी कथा भाई भीतर लियो फ्रेश हो से बोलि काम अरे मोरा मो जाने रे ओ मां कोही परिबी अरे परिमा मजो के मन परिबी केही मत परिबी मजो କହିବୁ ନା ତ ତୋଟି ଯିବେ ମାରି तू सत कथाटा कहि चुना चुना हे जाए सुनारा संसार दावे सते पानी लागी ला राजा ताजी मिलाना रंगतरा रंग संपत पुछिला नहीं देवी तारा खाई हाराम जाता है मेन भिलियन अरे टंका खाई के रुद्र के पाखरे राखी को बंधा पकड़ राखिए ये बंधा पकड़ ए तो मारो चौथी रात में बासर घर को रुद्राक्ष को पठाई राखिए ये बोला ए राखी का बदमाश करे पार्टी करिबो मते दुआर मोहरे जगई राखिए जगी माथर कुकुरा पिटले मुझे कौन करी कहवा समय देते एत गोटे पचार गला एत गोटे कथा एकाथर कही हम कौन गोटे हाँ 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 माथर कर मारे मुझे कौन कहला हाँ हाँ भल बढ़ेगा मुझे
ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି ରାକ୍ଷୀକୁ ମାଡ଼ ମାରି ହାଲିଆ କରି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପାଖରେ ରାତିରେ ଶୁଆଇଥିଲା କିଏ? ତୁ ରାକ୍ଷୀକୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା ବେଳେ ପଛପଟେ ଆଢ଼ କରି ଗୋଟେ କମଳ ଧରି ହଲ ରହୁଥିଲା କିଏ? ତୁ ଜଘନ୍ୟ ଲୋକ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଲାଲା ଦାସ ଜଘନ୍ୟ ଲୋକ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରାୟ ବାହାଦୁର ପାଖରେ 25 ବର୍ଷ ଭଡ଼ାଟା ଗୁଣ୍ଡା ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଭଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡା ତାମାନେ ତମେ ମତେ ସେଦିନ ମିଛ କହିଥିଲ ଚତୁର୍ଜୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବା କଥା ନିଜ ଝିଅକୁ ବେଶ୍ୟାର ଉପରେ ଦେଖି ବାପାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶାଶୁମା ତମ ପୁଅ ରାଜା ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ ପୋଲିସଟା ଖୋଜୁଛି ହଁ ଟୋଟାଲ ପ୍ଲାଟୁନ ଧରି ବୁଲୁଛି ସେ ତମେ ପୋଲିସ ଟାର୍ଗେଟରେ ଯୋଉଠି ପାଇଯିବ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା ଭାଇନା ମୋ ରାଜା କାହାକୁ ମାରିପାରିବନି କାହାକୁ ମାରିପାରିବନି ମୋ ପୁଅ କାହାକୁ ମାରିପାରିବନି ମା ତମେ ମାନିଗଲେ ମା ଜାଣିପାରିବ ତା ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ଆରେ ଇଏ କଲମ ଧରିବା କଷ୍ଟ ଖଡ଼ି ଧରିଲେ ଖଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସିଏ ପୁଣି ଛୁରୀ ବନ୍ଧୁକ ମର୍ଡର ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସିଏ ମର୍ଡର କରିନାହାନ୍ତି ସିଏ ମର୍ଡର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଏ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଫସେଇ ଦିଆଯାଏ କିଏ ଫସେଇଛି କହିଲ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଲାଲା ଦାସ ଆରେ ନିଜେ ମର୍ଡର କଲା ଛୁଆଟାକୁ ଫସେଇ ଦେଲା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସବୁ ଭୁଲ ଭୁଲ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ରାକ୍ଷୀ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ରାକ୍ଷା ମୋ ପୁଅ ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କାନ୍ଦ ଲାଲା ଦାସ ଆଜି ତମେ ସେତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବ ଯେତେ ଜୋର ସେଦିନ ଏଇ ଅକ୍ଷାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରର ବାପା ମା କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆଜି ତମ ପରିବାର ଲୋକ ସେତିକି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବ ଯେତେ ଜୋର ସେଦିନ ମୋ ଭଉଣୀ ଖୁସି ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଅକ୍ଷାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି କେମିତି ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁ ଆଜି ତମେ ସେମିତି କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦେ ଲାଲା ଦାସ ବେକାର କାନ୍ଦିବା ତ ଆମରି ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଭଗବାନ ତ ଆମରି କପାଳରେ ଲୁହ ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେମିତି ତଳକୁ ମୁହଁ କରିକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଝରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆଖିର ଲୁହକୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାଟା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ପଲକ ପାଖରୁ ଲୋକ ଫେରେଇ ନେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଲା ଦାସ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାରଟା ବାଟରେ ମିଶିଗଲା